Selama di sana, Sarah meninggalkan Joe di ruangan bermain. Namun ketika dia kembali, Joe sudah menghilang. Josh? Josh! Ini adalah Sarah Wolf. Dia adalah mantan prajurit pasukan khusus yang bertugas di Afghanistan hingga 2017 dan dia adalah satu-satunya yang selamat dari sebuah insiden yang menewaskan 8 prajurit. Ceritanya, Sarah memiliki putra bernama Joshua yang biasa dipanggil Joe. Mereka mengunjungi konsulat Amerika Serikat di Frankfurt untuk mengajukan visa kerja. Selama di sana, Sarah meninggalkan Joe di ruangan bermain. Namun ketika dia kembali, Joe sudah menghilang. Josh? Josh! Eric Kinch, Regional Security Officer. Sarah Wolf. Karena itu dia melapor dan meminta bantuan petugas keamanan regional bernama Eric dan Sersan Donovan untuk mencari keberadaan Joe. Namun menurut pengakuan Donovan, Joe tidak tampak saat diperiksa. Dan dari rekaman pengawasan juga menunjukkan bahwa Sarah datang sendirian tanpa putranya. Kemudian dia menghubungi polisi Jerman. Namun otoritas Jerman tidak memiliki wewenang di wilayah ekstrateritorial Amerika. Pun ketika Sarah menghubungi ibunya bernama Anja, si ibu juga tidak mempercayainya. Dia bahkan mencurigai Sarah bahwa Sarah belum meminum pilnya. Karena itu Sarah diminta meninggalkan konsulat. Karena yakin pada pendiriannya, Sarah pun bergegas pergi lalu bersembunyi untuk mencari anaknya sendiri. Di sanalah dia bertemu dengan Irina yang telah ditawan di konsulat selama hampir 2 bulan. Irina menawarkan Sarah bahwa dia bersedia membantunya menemukan Joe. Namun sebagai balasannya, Irina minta bantuan Sarah untuk membantunya keluar dari konsulat. Bersamaan Sarah menemukan sekantong narkoboy di konsulat. Sarah mencurigai kemungkinan saat itu Joe telah menyaksikan sesuatu yang berdampak Joe dilenyapkan. Tak lama penjaga mengetuk pintu kamar Irina yang berujung Sarah terlibat baku hantam. Lalu Sarah menerima suntikan dari Eric yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, konsulat jenderal bernama Deborah Alem berada di samping tempat tidurnya. Dia dihubungi oleh ibu Sarah yang khawatir tentang gangguan stres pasca trauma dan delusi yang diidap oleh Sarah. Dampak penempatannya di Afghanistan, di mana saat itu ayahnya Joe juga tewas. Wir müssen meinen Sohn finden. Bitte machen Sie mich los. Und von den 2 vermeintlichen Entführern gibt es keine Spur. Weil Irina kann beweisen. Im Moment Apartments belegt und die Person, die dort wohnt, heißt nicht die. Es gibt Überwachungsvideos. Ich verlange jetzt, diese Videos zu sehen. Ihre Mutter sagt, dass es schon einmal so einen Zwischenfall gab. Oder Sie haben ihn Ich bilde mir das nicht ein. Ich bin heute mit Josh hierher gekommen. Josh! Tak lama Sarah dibebaskan oleh Irina yang bernama asli Kira Volkova. Ayahnya adalah seorang pembangkang Belarusia dan dieksekusi oleh pemerintah. Saat itu Kira melarikan diri ke kedutaan Amerika Serikat di Minsk. Lalu CIA telah membawanya ke Frankfurt. Padahal Kira ingin pergi ke Boston untuk menemui ibunya. Dan dari sana dengan data pada flash disk, dia berharap dapat membebaskan para pembangkang lainnya. Sarah mendapat tawaran pekerjaan dari sebuah firma keamanan di Amerika Serikat yang mencari mantan tentara wanita. Dia mengetahui bahwa Eric berada di balik tawaran untuk membawanya ke konsulat karena dia juga berada di Afghanistan. Dari emailnya, Sarah menerima video dari seorang jurnalis yang memperlihatkan Eric sedang bersama dengan seorang militan Taliban. Menurut jurnalis tersebut, Eric merupakan seorang korup yang bertanggung jawab atas penyergapan yang dialami oleh kelompoknya Sarah. Sarah, wir müssen los. Sie auf dem Video spricht. Weiß ich nicht. Sarah, jetzt! Schicken Sie einfach. Ja, danke. Komm on. Ja!
Sarah dan Kira memantau gerak-gerik Eric dari kejauhan yang sedang bersama anak gadisnya. Tiba-tiba Eric bergegas pergi. Di sana mereka tak sengaja meninggalkan mainan anaknya Eric. Was ist in Afghanistan passiert? Wir konnten ein paar von ihnen ausschalten, aber es waren zu viele. Die Helikopter ankamen, waren alle schon tot. So alle, bis auf mich. Was machen wir hier? Du nimmst den Zug nach Frankreich. Geht gleich los. Du versteckst dich da auf der Land. Find deine Mutter, okay? Ich komm klar. Kemudian Sarah melakukan pengalihan agar Kira dapat melarikan diri ke Amerika Serikat melalui Prancis. Won't give up, will ya? Saat Sarah mendesaknya, Eric mengaku telah menculik Joe dan merusak rekaman CCTV. Lalu kenapa Eric melakukannya? Karena Sarah adalah saksi terakhir yang selamat dari insiden di Afghanistan dan Eric merasa ditekan oleh jurnalis tersebut. Jadi rencananya Eric adalah membiarkan Sarah mengamuk agar dia dapat mengeksekusinya sebagai pembelaan diri. Namun ternyata Sarah malah pergi meninggalkannya. Tanpa diduga, Sarah menculik putrinya Eric bernama Aileen dan membawanya ke ruangan aman. This is safe room. My daddy told me all about it. Smart girl. Search for you. Awalnya, Sarah berencana ingin menukar Aileen dengan Joe. Namun kemudian Sarah merasa tak tega dan dia berubah pikiran lalu melepaskan Aileen dengan syarat Eric yang masuk. Und jetzt kommen Sie bitte auch heraus. Wie vereinbart. Wir werden Josh niemals freilassen, solange ich noch lebe. Sagen Sie einfach, wird bei meinem Zustand sowieso niemanden wundern. Di kesempatan itu, Sarah memancing pengakuan Eric. Eric adalah seorang tentara yang merasa tidak didukung oleh militer dalam menghadapi trauma, serta kurang mampu secara finansial. Oleh karena itu, dia membuat kesepakatan dengan Taliban untuk memperbaiki situasi keuangannya. Konsulat gelassen. Sie haben dafür gesorgt, dass mir der Job in der... Und Sie haben dafür gesorgt, dass ich fliehen kann. Damit wären nicht mal Sie durchgekommen. Wie viel haben Sie dafür bekommen? Huh? We're not so different, Sarah. I'm doing this for my family. Weil Sie haben meine Familie zerstört. Josh hat keinen Vater. Und Sie haben 8 Menschen umgebracht. Ich kann Ihr Gejammer nicht mehr hören. Hauen Sie ab. Es tut mir sehr leid. Namun, sesaat sebelum keluar dari ruangan aman, kecurangan Eric kembali kambuh. Dia tiba-tiba menembak Sarah, lalu menembak dirinya sendiri, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya telah diserang oleh Sarah. Namun tiba-tiba, Explosive in place. Armed. 3. Ja, dass die aus dem Besuchergebäude rauskommen. Whole fucking plan went down the drain. Where's the boy? dan ya, akhirnya Joe berhasil ditemukan. 2 bulan kemudian, Sarah menghubungi Kira, mengabarkan bahwa Eric kini telah ditahan di Amerika Serikat. Donovan dan pria di meja pendaftaran juga terlibat dalam rencananya Eric. Sarah pergi ke Amerika Serikat bersama Joe dan berencana untuk bertemu dengan Kira di sana. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.